Ah, Pignon. Ça va? Ouais, super. Pignon, leg me lekker uit Harmonia Experience. Quoi? Comment tu fais? C'est quoi le plus important? C'est l'attitude. Tu connais pas l'attitude? Ah non? Ben, c'est zo simple, assez simple, nom de Dieu. C'est ça, smiley. Chaque jour, tout le monde. Tous les jours, on a mal ici, hein. Tous les jours, on a mal ici. Sans ici comme c'est musclé. Harmonia Experience. Mais si tu veux, parce que c'est toi, hein, Freddy, parce que tu es mon ami, eh bien, on va aller rencontrer des gens qui vont encore expliquer ça mieux que moi. Ça, c'est... On y va? Allez. Dementia Care Mapping is gebaseerd of ontwikkeld door Tom Kitwood. En zijn visie was, vooraleer dat je tot een persoonsgerichte zorg kan komen, is het heel belangrijk dat je een persoon met dementie in kaart kan brengen. Rekening houdende met al zijn facetten. Hoe staat het met zijn dementie? Hoe beleeft die persoon zijn dementie? En hoe staat hij nu in het leven met zijn dementie? Rekening houdende met zijn algemene gezondheid, zijn levensverhaal, zijn persoonlijkheid en ook hoe hij in relatie gaat met andere mensen. Ik zal een heel concreet voorbeeld even geven. Een van onze mappings die hier in huis doorgaan, gaf als resultaat dat tijdens het middaggebeuren de onrust opbouwde bij onze bewoners met dementie. De enige reden was eigenlijk, wij brachten onze mensen veel te vroeg aan tafel. Een gedekte tafel. De slap werd al routinematig aangebracht. En wij gaven eigenlijk een prikkel of een uitnodiging tot eten. En dan moesten zij dikwijls nog 5, 10 of een kwartier nog wachten totdat de maaltijd geserveerd was. Nu, tijd is een relatief gegeven voor mensen met dementie. Dus de afspraak is toen gekomen, we zetten onze mensen pas aan tafel. Ze worden aan tafel gezet en krijgen ook direct hun eten geserveerd. En op die manier hebben wij toen de onrust toch met een 50% kunnen dalen. Donc la première étape avant l'accueil d'un résident, c'est prendre le temps avec la famille pour bien expliquer le fonctionnement de la maison de repos et le futur endroit où le résident va être accueilli. La deuxième étape qui est très importante également aussi, c'est la visite avant l'entrée du résident, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, pour mieux connaître le résident, pour mieux cibler son profil et ainsi nous pourrons adapter sa chambre. 3, c'est garnir sa chambre avant l'entrée dans la maison de repos par des effets personnels que la famille peut déjà apporter, cadre, photo. On personnalise aussi sa chambre en mettant le nom déjà sur la porte d'entrée, comme ça le résident se sent accueilli. On a un cadeau de bienvenue et on garnit sa chambre le plus personnellement possible. La quatrième étape, là c'est le jour de l'entrée et donc au moment où nous accueillons le résident, la personne qui est allée voir le résident avant son entrée est toujours présente, comme ça il a déjà un visage connu, qu'il a connu en tout cas. La directrice vient également le saluer et lui souhaite la bienvenue dans notre maison de repos. 5, ce jour-là de l'accueil aussi, tous les collaborateurs présents dans la maison vont se présenter auprès du résident en disant ben voilà, je suis Angélique, je suis aide-soignante et c'est moi qui serai pratiquement au quotidien à vos côtés. Wij in de Wijngaard trachten recepturen en bereidingen uit de oude doos terug te vinden, waar we langs onze kant selectieve smaaksturing voor bejaarden op toepassen, daar bejaarden een andere smaakervaring hebben dan wij en bejaarden heel vaak tot 80% van hun geur verliezen doorheen de tijd. Een tweede aspect dat zeer belangrijk voor ons is opleiding en training van onze medewerkers. Zo hebben wij intern een traject opgestart waar wij onze keukenmedewerkers de mogelijkheid geven om zich bij te scholen tot kok en hebben wij momenteel reeds 4 mensen die elke dag opnieuw koken met onze vaste recepturen voor onze 140 residenten.
Het derde aspect is het aangepaste kookmateriaal. Zo hebben we een kookketel, mixer, kernthermometer en een braadpan aangekocht. Omdat bijvoorbeeld een kippenfilet in de steamers of een kippenfilet in de pan een wereld van verschil maakt, zeker voor bejaarden. Daarnaast is het zo dat we ons sterk hebben ingezet voor de materialen rond distributie te verbeteren. We hebben voor elke afdeling een bain-marie-wagen ter beschikking, die dat ook ter plaatse kan blijven. Het is zo dat wanneer je alle afdelingen met één bain-marie-wagen moet doen, je aan een veel hogere temperatuur moet vertrekken, waardoor de maaltijden mogelijk uitdrogen. Een laatste en vijfde aspect voor ons is overleg en communicatie rond voeding. Zo is er een aparte multidisciplinaire werkgroep rond voeding, waar ergotherapeuten, verpleging, verzorging, hospitality, kok en logopedist eenmaal per 6 weken specifiek over voeding praten. Ook daarnaast is er een afzonderlijk overleg, de maaltijdcommissie, waar bewoners op regelmatige basis hun mening over de maaltijden kunnen geven, zodat wij nieuwe ideeën en suggesties hebben om van te leren en het later opnieuw beter te doen. On a quelque chose de très spécial. On a une cafétéria, un bar. Ah bon, un bar? Ah oui, un bar. Donc, qui est ouvert tous les jours, de 10h30 à 18h30. Tous les jours, week-end Tous les compris. jours, 7 jours sur 7, 365 jours Super, par an. super. Et qui est équipé par 4 personnes qui travaillent avec plaisir. Alors, on peut y boire un verre, on peut y manger. Ben, il y a déjà le plat du jour, il y a un deuxième choix, il y a toujours une suggestion qui est mise sur un tableau, comme dans une taverne. Oui. Et il y a aussi à la carte. Et donc à la carte, on a des filets, on a des sols, on a tomates crevettes, il y a plusieurs choix. Aussi des entrées, que des plats, que des desserts. Okay. Et donc les familles peuvent venir, ils sont les bienvenus pour venir manger avec leurs parents. C'est tous les jours de la semaine, mais surtout le week-end et souvent le mercredi aussi. Parce que le mercredi, il y a des familles qui viennent avec les enfants et tout ça. Donc ça, c'est très gai, quoi. Les personnes âgées, ils aiment bien le contact avec leurs petits-enfants. Notre bar et notre restaurant, c'est vraiment un point de rencontre, quoi. Donc pour nous, c'est un peu le cœur de notre maison parce que tout le monde s'y retrouve. Aussi les résidents entre eux qui font des contacts, que les résidents avec les familles et leurs proches. This is so